Dobar dan i dobrodošli na kanal Tomina kuhinja. Danas za vas pripremamo jedan preukusan sitni kolač bez pečenja koji ćete obožavati. Radi se o prelepim lešnik gnezdima. Pa da krenemo sa pripremom. U posudu za kuvanje dodajte 200 ml vode, 180 g šećera, 100 g čokolade, 150 g margarina. Na tihoj vatri rastopite sve dok ne baci ključ. Pa pomerite sa ringle. U to dodajte 200 g mlevenih pečenih lešnika, i promešajte. Dodajte 250 g mlevenog keksa u više navrata i sjedinite u smesu. Vadite pomalo od smese i oblikujte rukama kuglice. Stavite na kućnu vagu i izmerite težinu. Svaka kuglica bi trebala da je 24 g. Pripremite posudicu sa 100 g sitno seckanih lešnika, zatim svaku kuglicu uvaljajte u lešnik pa ređite na tacnu. Sa držkom varjače pravite udubljenja na svakoj kuglici. Punite ih sa Nutella kremom ili nekim drugim nougat kremom po izboru. Lešnik gnezda su spremna. Hvala vam što ste gledali ovaj video, pišite mi u komentaru kako su vam se dopala lešnik gnezda i da li ste ih kada pravili. Ako vam se dopao video, ne zaboravite baciti jedan like i da me zapratite. Do sljedećeg videa ja vam šaljem jedan veliki pozdrav.